O sa CDO City Drug Enforcement Unit di syudad sa Valencia di kasaog bypass operation particular dris by Puro 4 Barangay Poblasyon di syudad sa Valencia. Aga CDO City Drug Enforcement Unit sa pagpaguda ni Pulisa Lieutenant Christopher Ibadies sa kamanduan di Pulisa Lieutenant Colonel Brian Panganiban hipis ka pulisan di Dakbayan sa Valencia gagiabagan sa Kadsot Code City Anti-Drug Special Operation Unit sa pagpaguna di Pulisa Major Retired Adrigado. Aga suspect nga si Jomel Gonzaga, 32 anyos, aga panigon taga Idlimar, Barangay Lumbo o Makin Lago. Taga 19 anyos sa panigon taga Puro 4 Barangay Poblasyon o Rowel Kumilang, 31 anyos sa panigon taga Puro 4 Barangay Poblasyon. Kuha gikan kanila aga 5 kasasi sa ginadili nga droga o ginas pangalang shabu, usa ka 1/2 sako nga shabu, usa ka 500 pesos bel ka bypass money o usa ka cellphone mga ison. Kamulo ang ihimo nga pag-marking sa pagkakaroon mga ison ko.